बहुत दिनों के बाद आई है। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मेरा बेटा जी मेरा बेटा ठीक है हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा बेटा वो लोग तो मुझे पागल पागल आए, कहते थे। मेरे अम्मी अबू बहुत आए, आए, दुआ करूंगी अल्लाह मुझे बच्चे मिला दे, आए, मुझे बच्चे घर ले जाए, आए। बहन भाई बढ़ जाए। अब पत्थर के हो गए हैं ये लोग कि ठीक है कोई नहीं मिलने आता तो ये हमारा घर तो है ही ना। तो इनके सब्र को देख के अल्लाह फिर इनकी दुआएं सुनता है और अपने पास अल्लाह बुलाता है इनको कि ये मेरे बहुत प्यारे बंदे। कि काश हमसे भी कोई आके पूछे कि आपकी कोई ख्वाहिश है, हाँ वो आखिरी क्यों ना हो, कोई ख्वाहिश है तो इस उनका मान रखने में मैं कहूँगा आप आगे बढ़िए। और बिनते फातिमा ओल्ड होम की 2023 जनवरी की जो उम्रा कैंपेन है उसमें कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में किसी भी एक माह की टिकट के आप अखराजात उठा सकते हैं। बहुत दिनों के बाद आई है। बिल्कुल ठीक, अल्लाह का शुक्र है। मेरा बेटा जी मेरा बेटा ठीक है हाँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और मेरा बेटा हाँ वो भी ठीक है जी। आमीन आमीन। अस्सलाम वालेकुम जी असद, मैं इस वक्त बिनते फातिमा ओल्ड होम इस्लामाबाद में मौजूद हूँ। बिनते फातिमा ओल्ड होम में बेतहाशा ख़वातीन कई सालों से जो है वो यहाँ पर अपनी ज़िंदगी गुजार रही हैं और उनकी ख्वाहिश है उम्र के इस हिस्से में कि वो अल्लाह का घर और रोज़ा रसूल का दीदार कर सकें। अपनी आखिरी ख्वाहिश जो दुनिया से जाने से पहले है उसको वो मुकम्मल कर सकें। बिनते फातिमा ओल्ड होम कई सालों से जो है ऐसी ज़ईफ़ ख़वातीन को उम्रे पे लेके जाता है और उनकी ख्वाहिश को मुकम्मल करता है। कई ज़ईफ़ ख़वातीन जो हैं वो दुनिया से जा चुकी हैं जो इस वक्त हम में नहीं है। इस्लामाबाद में भी ऐसी कई ख़वातीन हैं जो पिछले साल 2022 जनवरी में उम्रा की साल हासिल करके आई। अस्सलाम वालेकुम बहन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? मुझे बताइए आप उम्रे पे जाना चाह रही हैं? तो आपकी कब से ख्वाहिश थी, थोड़ा सा बताइएगा। मेरी ख्वाहिश तब से थी जब जब ये लोग जाते थे तब की हाँ। ख्वाहिश थी मेरी। यही दुआ करूंगी मेरी बहन को सही रखे। आमीन आमीन आमीन। देखें अपनों की ही रहती है। वो लोग तो मुझे पागल पागल आए, कहते थे। आए। लेकिन आप तो माशाल्लाह नमाज़ें पढ़ती हैं, हाँ जी, आप रोज़े भी रखती हैं, हाँ जी माशाल्लाह कुरान पाक भी पढ़ती हैं आप। जी। हाँ नहीं नहीं इंशाल्लाह आप ज़रूर जाएंगी बहन, इंशाल्लाह इंशाल्लाह आप ज़रूर जाएंगी, ठीक है इंशाल्लाह। और आप बिल्कुल ठीक हैं, बिल्कुल आप ठीक हैं, ठीक है। और अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। माँ जी, आप भी उम्रे पे जाना चाह रही हैं? जी दुआ करूंगी अल्लाह मुझे बच्चे मिला दे, आए मुझे बच्चे घर ले जाए, आए बहन भाई बढ़ जाए, आए भाई भाभी मुझे मिले आके ले जाएंगे। दुआ करूंगी। आमीन आमीन इंशाल्लाह मुझे इंशाल्लाह इधर बहन। 7-8 साल हो गए, अल्लाह मेरे भाई अल्लाह भाभी नहीं आए, चले बच्चे भी डूब जाते। कोई नहीं, अल्लाह तो है। इंशाल्लाह। परेशान होती हूँ जब तबीयत खराब होती है, दिल घबराता है, फिर न पड़ती, कभी कभी इतना घबराहट होती है बोलना बंद हो जाती, फिर नफल पड़ती हूँ, दुरूशी पढ़ के फिर अल्लाह अल्लाह को अल्लाह। याद करती हूँ, फिर ठीक हो जाती हूँ। बिल्कुल, अल्लाह है ना सबका, तबीयत जे अल्लाह सबका बेशक है। बेशक बेशक। अल्लाह मेहरबान। तो आपकी आईडी कार्ड का भी मसला है? मेरा आईडी कार्ड नहीं बना हुआ। हाँ इंशाल्लाह आपका आईडी कार्ड भी बनवाते हैं। ज़रा पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी आईडी कार्ड बने और आप जाएं इंशाल्लाह, ठीक है। आप ज़रूर दुआ कीजिएगा उन तमाम लोगों के लिए कि जो हमारी मदद करेंगे इस काफ़िले में टिकट के किसी भी, तो आप उनके लिए ज़रूर दुआ कीजिएगा, ठीक है। अल्लाह उनको भी इसका बहुत अजर दे। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। बहन, कैसी हैं आप? ठीक है। आप भी उम्रे पे जाने की ख्वाहिश रखती हैं? अल्लाह लगती हूँ मैं तुलूते मैं उम्र के वक्त वाइट लगना चाहती तो आप कभी उम्रे पे गई हैं? हूँ। नहीं पहले क्या बताओ। आप यहाँ कैसे आए? मेरी अम्मी अबू बहुत औरत से दिल आए, घबराता है। कभी कभी मेरी अम्मी कहती है तुम तब के लिए दुआ करती हो, अपने लिए नहीं कर पाती, तो अपने लिए मैं किया करूँ।
آپ دوسروں کے لیے دعا کرتے تھے تو آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو دوسروں کے لیے دعائیں کرتا ہے, دوسروں کے لیے کچھ کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہت آسانیاں پیدا کرتا ہے. تو بھی آپ ضرور انشاءاللہ عمرے پہ جائیں گی, ٹھیک ہے انشاءاللہ بہن. اور السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے بتائیے گا کتنے دکھ ہیں, کتنے مسئلے مسائل ہیں, کوئی 8 سال سے ہے, کوئی 7 سال سے ہے, کوئی یہ پوچھنا ہے کیا خواہش نہیں ہے کہ آپ کوئی خوشیاں تو دور کی بات کہ آپ عمرے پہ جانا چاہ رہے ہیں, وہ کس طرح ان کی باتوں سے جو ہے وہ لگ رہا ہے, تھوڑا سا بتائیے گا. سب سے پہلے تو الحمدللہ کہ جس طرح اتنے سال ان کو ہو گئے ہیں, یہ لوگ نا مطمئن ہو گئی ہیں, یہ سمجھتے ہیں کہ یہ گھر ہمارا اپنا گھر ہے, اس لیے مطمئن ہو گیا ہیں, کیونکہ جب یہ نئے آتے ہیں تو آنسو ان کے رکتے ہی نہیں ہیں. تو اب پتھر کے ہو گئے ہیں یہ لوگ کہ ٹھیک ہے کوئی نہیں ملنے آتا تو یہ ہمارا گھر تو ہے ہی نا. تو ان کے صبر کو دیکھ کے اللہ پھر ان کی دعائیں سنتا ہے اور اپنے پاس اللہ بلاتا ہے ان کو کہ یہ میرے بہت پیارے بندے ہیں. اے سبحان اللہ. بہت زیادہ بہت الفاظ ہیں میرے پاس ایسے کہ جو کہ دل کانپ جاتا ہے ان کو دیکھ دیکھ کے, ان کے سن کے نا دکھ. تو بس اللہ ہے ان کا صبر دیکھ کے اللہ ان کی جو آخری خواہش ہوتی ہے یا جو لوگ جاتے ہیں ان کو دیکھ کے یہ اپنے دل میں خواہش رکھتے ہیں. اور زبردستی ہمیں کہہ نہیں سکتے, کیونکہ زبردستی تو اپنوں کے ساتھ کی جاتی ہے نا, اپنوں کے ساتھ زبردستی ہوتی ہے, ہر حق چھین کے لینا پڑتا ہے اپنوں سے, مان ہوتا ہے اپنوں کا. تو بس پھر اللہ ان کا صبر دیکھتا ہے اور جو ہی ٹائم اللہ دیتا ہے تو پھر اللہ اپنے پاس بلاتا ہے ان کو, ان کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے, ان کو مطمئن کرتا ہے. اللہ یہ دکھاتا ہے ان کو کہ میں ہوں, اگر کوئی نہیں ہے تو میں ہوں نا. تو بس اللہ پاک ان کو بھی اجر دے ڈھیروں جو ان کا ساتھ بنتے ہیں, اور اللہ ان کو توفیق دیتا ہے کہ وہ ان کا انتظام کریں. اب اللہ کیونکہ وہ نیکیاں ہیں جو چھپ کے کی جاتی ہیں, تو وہ اللہ پاک ان کے گھروں کو آباد رکھے, ان کی نیکیوں کو اللہ پاک قبول کرے جو ان ماؤں کا ساتھ دیتے ہیں. بے شک بہت بہت شکریہ. جاتے جاتے میں آپ سے یہی گزارش کروں گا کہ اس ویڈیو کو جو ہے آپ زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے. اور بنت فاطمہ اولڈ ہوم میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے کراچی, لاہور, اسلام آباد میں خواتین اپنی زندگی گزار رہی ہیں, اور یہ کیا وہ یہ سوچتی ہیں کہ کاش ہم سے بھی کوئی آگے پوچھے کہ آپ کی کوئی خواہش ہے, خواہ وہ آخری کیوں نہ ہو, کوئی خواہش ہے تو اس ان کا مان رکھنے میں میں کہوں گا آپ آگے بڑھیے. اور بنت فاطمہ اولڈ ہوم کی 2023 جنوری کی جو عمرہ کمپین ہے اس میں کراچی, لاہور, اسلام آباد میں کسی بھی ایک ماہ کی ٹکٹ کے آپ اخراجات اٹھا سکتے ہیں, کسی کے بھی, اور اس قافلے میں شامل. نمبر بھی نوٹ کر سکتے ہیں 032120700463. اس ویڈیو کو زیادہ زیادہ شیئر کیجیے اور بنت فاطمہ اولڈ ہوم کراچی, لاہور, اسلام آباد سے جو ماؤں کا قافلہ جاتا ہے اس کو کامیاب کیجیے. جزاک اللہ خیر.